Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, our group will explain about adjective and adverb in morphological and syntactic perspective. This presentation delves into the intricate world of English grammar, specifically focusing on adjective and adverb through a morphosyntactic lens. We'll explore how these fundamental word classes are formed and how they function within sentence. So, what is adjective and adverb? Adjective provide detail about the qualities or state of nouns. They enrich our description, painting clear picture for the reader or listener. Secara general, adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda. Adjektif memberikan detail tentang kualitas, keadaan, atau karakteristik dari noun tersebut. Adjektif memiliki fungsi untuk memperkaya deskripsi dalam kalimat, membantu pendengar atau pembaca membayangkan objek dengan lebih jelas. Sebagai contoh, a beautiful garden. Beautiful menggambarkan kualitas dari garden. An old book. Old menunjukkan usia atau kondisi buku. The lively crowd. Lively menjelaskan suasana atau karakter crowd. Adverb are facilitate modifier describing verb, adjective, or even other adverb. They convey manner, time, degree, or frequency. Adverb sendiri adalah kata keterangan yang berfungsi untuk menjelaskan verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, dan adverb lain atau bahkan seluruh kalimat. Apa yang disampaikan adverb? Adverb memberikan informasi mengenai cara atau manner, waktu atau time, derajat atau degree, dan frekuensi. Contohnya ada run quickly. Quickly menjelaskan bagaimana cara seseorang berlari. Very tall. Very memodifikasi adjektif tall. Arrive early. Early menjelaskan kapan seseorang tiba. Now we move in morphological perspective. Morphology examines how words are formed, including inflectional change and derivational process. This foundational aspect reveal the internal structure of adjective and adverb. One is inflection, how words change to express grammatical categories such as comparison. Example, teller, tellers. Inflection sendiri adalah proses ketika sebuah kata berubah bentuk untuk mengekspresikan kategori gramatikal tertentu tanpa mengubah kelas katanya. Untuk adjektif, kategori yang umum adalah degree of comparison, like positive, tall, comparative, taller, superlative, talls. Next is derivation, the process of creating new word from existing on, often through the addition of affixes like happy, happily. Jadi, derivation adalah proses pembentukan kata baru dari kata yang sudah ada, biasanya melalui penambahan affixes, prefix, or suffix. Berbeda dengan inflection, derivation dapat mengubah kelas kata dan selalu mengubah makna. Contohnya seperti happy jadi happily. Happy adjective, sementara happily adalah adverb. Now we go into the material of adjective in morphological feature. Derivation forming adjective. Adjective are often formed by adding specific suffixes to nouns or verbs, transforming their grammatically category. Jadi, derivation ini adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan suffix tertentu pada kata dasar, sehingga mengubah kelas kata atau makna kata tersebut. Dalam konteks ini, adjektif dapat dibentuk dari noun ke adjektif atau verb ke adjektif. Dengan menambahkan suffix-suffix tertentu, kata dasar berubah menjadi adjektif yang memiliki makna deskriptif. Contohnya, beauty ke beautiful, dari noun ke adjektif. Beautiful berarti cantik atau indah, sifat yang menggambarkan noun. Care
careful. Dari noun ke adjective. Careful berarti berhati-hati. Talkative dari verb ke adjective. Talkative berarti banyak bicara. Use ke useful dari verb ke adjective. Useful berarti berguna. Inflection comparison. Adjective inflect to show degrees of comparison. Positive, comparative, and superlative form. Inflection dalam adjective adalah perubahan bentuk kata untuk menunjukkan degree of comparison, meliputi positive degree bentuk dasar, comparative degree menunjukkan perbandingan dua hal, dan superlative degree menunjukkan tingkat paling dalam kelompok. Contohnya, tell ke teller ke tellers, berubah bentuk dengan menambahkan dan us. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Menggunakan more dan most karena adjektif memiliki lebih dari satu suku kata. For the next is typical suffixes. Common adjective endings guide their formation and identification. Ada banyak suffix khusus yang sering digunakan untuk membentuk adjektif. Dengan mengenali akhiran ini, kita mudah mengidentifikasi apakah sebuah kata adalah adjektif. Suffix yang umum, full untuk beautiful, helpful, less untuk careless, helpless, aus untuk dangerous, famous, I've untuk creative, active, able or able untuk comfortable, accessible, visible, all untuk natural, cultural, is untuk childish, foolish, y untuk sunny, salty, ik untuk economic, basic. Suffix-suffix ini membantu mengenali pola pembentukan adjektif serta memahami bagaimana derivational morfologi bekerja. Adverb in morphological feature. Derivation addingly. Many adverbs are predictably formed by appendingly to their adjective counterpart. Sebagian besar adverb dalam bahasa Inggris dibentuk melalui proses derivation, terutama dengan menambahkan suffix ly pada adjektif. Proses ini adalah cara paling umum dan paling mudah dikenali dalam pembentukan adverb. Contohnya, quick menjadi quickly. Quick adalah adjektif, quickly adalah adverb yang menjelaskan cara. Happy menjadi happily. Perubahan ejaan y menjadi i plus ly. Careful menjadi carefully. Irregular form. Some adverb defy the ly rule. Processing unique and non-derived form. Tidak semua adverb mengikuti pola ly. Ada beberapa adverb yang berasal dari adjektif tanpa perubahan bentuk atau memiliki bentuk unik yang tidak melalui derivation. Contohnya adalah fast, hard, well. Fast adjektif dan adverb yang tanpa berubah bentuk. Hard bisa berarti keras adjektif dan dengan keras atau bersungguh-sungguh adverb. Well dari bentuk adverb yang tidak berasal dari good tetapi digunakan sebagai pasangan makna. Ini disebut irregular adverb. Bentuknya tidak dapat diprediksi melalui aturan morfologi biasa. Inflection for comparison. Similar to adjective, some adverb also form comparative and superlative form. Sama seperti adjektif, beberapa adverb juga dapat mengalami inflection untuk menunjukkan derajat perbandingan yaitu positif, komparatif, dan superlatif. Namun hanya jenis adverb tertentu yang bisa mengalami inflection. Contohnya yaitu soon menjadi sooner menjadi soonest. Regular pattern menggunakan dan us. Yang kedua ada carefully menjadi more carefully menjadi most carefully. Menggunakan more dan most karena adverb bentuk panjang. The chapter 2 is syntactic perspective. Syntax govern how words are arranged and function within sentence. This perspective reveals the relation roles adjective and adverb play in constructing meaning. What role does the word play in the sentence? Where does the word typically appear in the sentence? And what categories or classes does the word belong to? Adjective in syntactic
feature, function, modifying noun. Adjective primarily modify nouns and pronouns, elaborating on their quality, quantity, or state. Jadi fungsinya adjektif digunakan untuk memodifikasi noun atau pronoun. Artinya, adjektif memberi keterangan tambahan seperti sifat, ukuran, warna, bentuk, kondisi, atau jumlah. Tujuan penggunaan adjektif antara lain menjelaskan kualitas, a beautiful day, menjelaskan keadaan, a tired student, menjelaskan jumlah, many books. Adjektif membuat noun lebih spesifik dan informatif. Position in a sentence. Attributive before the noun. Misalnya, a beautiful day. Beautiful menjelaskan noun day. Posisi ini paling umum dalam penggunaan bahasa Inggris. Predikatif after linking verb. Misalnya, the day is beautiful. Adjektif beautiful muncul setelah linking verb is. Pada posisi predikatif, adjektif tidak langsung menempel pada noun tetapi menjelaskan melalui verb penghubung. Modification by adverb. Adjective themselves can be intensified or softened by adverb such as very, quite, or rather. Meskipun adjektif memodifikasi noun, adjektif sendiri dapat diperkuat atau dilemahkan oleh adverb tertentu. Contohnya, very tall, sangat tinggi, quite old, cukup tua. Fungsinya, adverb membantu memperjelas derajat atau intensitas dari sifat yang dijelaskan oleh adjektif. This is adverb in syntactic feature. Functional versatility. Adverb exhibit remarkable flexibility, modifying verb, adjective, other adverb, or even entire clause, adding nuance, meaning. Adverb sangat fleksibel karena dapat memodifikasi berbagai elemen dalam kalimat. Hal ini menjadikan adverb sebagai kelas kata yang sangat bebas dan dinamis. Adverb dapat memodifikasi verb. Kata kerja, she runs quickly. Adverb quickly menjelaskan bagaimana dia berlari. Adjektif, kata sifat, it's very hot. Adverb very memperkuat intensitas kata sifat hot. Other adverb, adverb lain, he spoke too softly. Adverb to mengubah makna adverb softly. Entire clause, klause secara keseluruhan. Fortunately, they arrive on time. Adverb fortunately memberi sikap atau evaluasi pembicara terhadap peristiwa. Positional mobility. Unlike adjective, adverb can often appear in various positions with a sentence, influencing emphasis and flow. Berbeda dengan adjektif yang biasanya hanya muncul sebelum atau sesudah noun, adverb bisa berpindah-pindah posisi dalam kalimat. Hal ini memungkinkan pembicara menyesuaikan penekanan dan alur informasi. Posisi umum adverb in beginning atau awal kalimat, suddenly it started to rain, memberi efek dramatik atau penekanan. Middle atau tengah kalimat, she always eat breakfast, biasanya muncul sebelum verb utama, terutama pada adverb of frequency. And akhir kalimat, he worked hard yesterday. Posisi paling umum untuk adverb of time and manner. Diverse semantic role. Adverb are categorized by the specific type of information they convey. Manner, how, quickly, softly. Place, where, here, everywhere. Time, when, now, yesterday. Frequency, how often, rarely. Degree, to what extent, very, quite. Conclusion, a deeper understanding. This morphosyntactic analysis highlights the distinct yet complementary roles of adjective and adverb, their differing derivational pathways and inflectional constraints, combined with their unique syntactic function and position, underscore the systematic nature of English grammar. By examining these categories through the dual lens of morphology and syntax, we gain a deeper appreciation for the underlying architecture of
English grammar. Understanding this intricate interplay is crucial for mastering both the precision of the flexibility of the English language. That's all for our group material. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.